Madyong adlaw mga higala ani na nagpunta karon sa atong suliranon. Bitaw banha. Usa may suliran nimo dai bitaw joke. Bitaw ay ato ni paikag no ang kaning paklay nga kanang nahabilin sa kanang gilutong mother. Unsa nagkuan punta, may bahaw nga luto nga wala halin. So ato na sang gigisa. Na putay gamay nga pakwan no. Nga tas atong batang gamay char. Kung kaibaw mo nga lami ba dya ikaw ng paklay no pero moderation ra pud no kay kadag sa republika makapalit ay di mo na makapalit ka nang magihaw mo guna sa baboy danay na madyo na tinai di ba mga kuan laman loob so lami man ang paklay nga sabi tang kamo gadyo mismo ang nagluto o naghinlo nagpahinlo ana kamo nag mismo nagluto kay baw mo usa ra mo yung ganahan pa mo hanghang mo daghang luy nan bitaw so kana napakita ra ko anang nagkaon you know na yung kunong mag-diet usa pagka-diet ana nga kana ra ipakita pero behind the scenes kay kusog mo de mukaon kay kungan ra sa paklay so no bitaw ay karong panahon na no di na angay mag-diet kay baw baka nag-crisis na mahal lang pamaliton so ang mga pagkaon nga imong gipalit og imong giluto nga kanang bitaw naggawas ang imong singot sa paghimo ana maka-proud dapat pod di nimo usik-usikan ug unsay naasa ka nang imong napalit wag kinuan na mo mo sa mo magtinihik magbikumot kanang kuan pod ba kanang mabusog ka di ka magutman so di yung gusto nga mag-diet ka balance diet ra kay jud kanang kaon ka ba nga mabusog ka okay ra mo undang na ka pero kanang palabian nga mabusog ka tukan na ta mabusog ka nga kana bitang sobraan na nga mura ka kasukaog nga di nakakalik kabakpod di nakakalik barog gusto ka maglingkod ka busog nimo so di na po na maono kanang kaon ra ka 80% nga kabusog ka kanang igo ra ka makatug-a na so nanarata atong purpose kinabuhi no pasalamat nga naghapon tay daghang pagkaon bisag maginagmay bahalag ginagmay basta kanunay o char murag kanang si auntie ba kay murag sa man kada nag-advise sa life mura man nag-advisor char bitaw oy so karong panahon na no di ta usik-usik sa mga pagkaon yung say nahabilin dapat kanong gud na initon lamang para dili mapanos no so inana ang technique dapat ita mag panos-panos sa atong mga pagkaon kay grasya na sa Ginoo so di nata mag usik-usik sa mga pagkaon nga naa sa atong kanang lamisa ug dili nimo mahurot ihatag nyo sa mga nanghanda no dili pa kuan ipa molds maura na daghang salamat sa pag tanaw